Make sure na naka-check ang inyong mga race team number. Marshals, duulag yun sila tagsa-tagsa. Kung naman sila ipang-digit na headlamp. Mandatory is mandatory. So kayo. For your sake. Let's go, runners! Let's go, let's go! So, 21.8. Kapit na. Finishing line mga idol. Hopefully magka-top 10 tayo. Angat na kayo. So, mga masata ikawalo o ikasiyam. Mudeng, mudeng! So, saya tahu satu mga bangitan na nagbantay sa Kampsay Ugalinaw. Mga 100 meter. Meter to go. Ha, hangat na kayo. Bale. 2 tahun. 2 tahun na lang. Kamay na lang good. Okay. Oh, na tubig ko. Tubig, ligo. Okay, basa kayo ta. Okay lang. Kapinis man. Woo! Okay. Okay. Pila. Tiga pila, boy. Dito. Yay! Yeah. Air not given. Woo! Last one. Thank you, Lord. Last one. Ito guys. Woo! Idol, taga San Isidro. Unal, Lumba. Okay, let's go. First honor. First honor. Kuy saag. Ang nakasaag karon bunta ka sa Abilanan katigyan. So mo to. Daratong first honor kinakusgan. Asa ako sa kasakong bugas. Ako sa kabag nga ginde, guys. Ako sa kabag nga ginde, dara. Okay. What's up mga idol? Atong nakuha kauban karon ng first, second ug third placer sa Katigbawan Run 3.0. Ano na itong first placer. Andi Lubunyo. Second, Kinyan. Third, James Palma. Ika pila si Kuan? Ukap. Third, Ukap. Ay, kaupat ka? Fourth, din si Kuan. James, third, Ukap. Okay, thank you. So, part of the game na siya. Part of the run nga medyo na kuan sila. Nalipat sila sa turning point. Ato nga na-behind sila. So, part of the game, lessons learned. Yeah, recover na lang sa sunod na run ng idol. Good luck na nila. Siguruan yung idol nga kwan sa turning point. Pero di mo masaag. So, okay, thank you kayo.
sa labang magagahom sa kusog nga gihatag. Kalahutay ta 22K. Nakatap kita sa atong kategory. Ha? Thank you kayo. Woo! Salamat. Okay. See you next time. Okay, libre. Libre. Linya. Okay, libre ng ice cream ha. Ilog mayulit. Thank you. Yara, kaot na mga idol, kaot. Ayaw mo. Libre. Magbo. Okay, idol. Ayaw mo. Ube. Bingo. Yara. Ice cream. GR Secretariat. Oh, 22K. 9th placer Jaden Orason. 8th placer Nino Himintisa. Okay, dessert. 7th placer Lamberto Ala. 6th placer Ryan Meradores. Sixth placer. Once again, 22K male category. 6th placer Ryan Meradores. 7th placer Lamberto Alak. Asa may 10 and 8th placer Nino Himintisa. 9th placer Jaden Orason. 8. 10th placer GR Secretariat. Okay. 8 placer. Thank you. Wait bugas. Siapa gamay din? Okay. Kamu sa bugas.